Assalamu alaikum wa rahmatullah. Madame Wadije Fune Kulubali ini yanfuma. Anye kibaria do me bi ko anga kamumbe tenen ku marala. Joara ko ye ataki kraye no. Malion dusu ga shilendo. Epse ga mufanye okola. Amadou ni suika wulika jola. Be malien be fofelo ka be wale mando. Angoni dusu kasilendo bi me kuma folo furu somogo folo kere niana ka kuma folo muso yi furu muso minnu be filiala shuna sunoko na gela minnu bulu shuna ka fu nyana ko ala ka hineke bambatola ala ka yafa kuma ala ku dayoro suma ka ala deli fene ko ala ka furu de minnu ye orphelin minnu tora bi minnu faw tora kelela ala ku tafanga di jamana ma ne sega yoro kan surasi minnu nimburuna ala ku tafanga di jamana ma amina rabbi me soroka du ga question konona na Amadou bi attaquer ambe attaquer ye ambe attaquer me na bita barka bunyana toro a barka bunya ko jugo hali bi amaseka shu hakiya donfo communiquer kona moye ka shu hakiya jojo fo anye mambe ala deli akana chaya kateme ambe ka mununu menume Amadou attaquer giriya fe ibado ka fo ka préparer la na dun préparer la na fora amba sigi kuma bere bine bena ke anka bine bena ke anwa sura suka dokera tene Amadou dokera Madame Wadije ibra ka vosa ko attaquer préparer la sabula apparemment ante bilan don mais le bilan semble être lourd ambaron ka fo France ban fait un ministre bien ko drone bu bulu ko appareil bu bulu minnu ba ke sababu ye ka se ka ni fɛn façon don amena ka fɔ k'a bɛna kɛ olu jɔyɔrɔ ye mun ye finalement an ka jamana in kɔnɔ nafa b'u la wa nafa t'u la Amadou bɛna bila kuma na su in na dɛ MINUSMA ni Barkhane faralen ɲɔgɔn kan a ka ca 12,000 soldats ye misali la n'aw hakili b'a la an bɛ segin kɔfɛ u na don an ka sol la émission de tun bɛ ka kɛ an ka telew la u yɛrɛ ka jabaranu na an bɛ k'a ye k'u ni hélico dakabanaw de nalen don an bɛ k'a ye k'u ni maramafɛn dakabanaw de nalen don drone b'a la hélico d'attaque b'a la mais o bɛ min bi mais ne Fune ka hakilina na o drone ninnu bɛ ka olu surveiller de a bɛ k'ulu yɛrɛ de lakana mais o ma na anw dɛmɛ ni kama a bɛ k'u lakana yɔrɔ jumɛn k'u to Ibiza kɔnɔ a bɛ k'u lakana yɔrɔ jumɛn k'u to Byblos kɔnɔ a bɛ k'u lakana yɔrɔ jumɛn k'u to Mali restaurant dakabanaw kɔnɔ MINUSMA ni Barkhane ka drone na kun filɛ nin ye u bɛ k'u yɛrɛ de lakana o ma na anw ka sɔrɔsiw kama o ma na anw yɛrɛ lakana ni kama Malien ka k'a ka sɔrɔsi fɛ an ka k'an ka drapeau fɛ den ni fa bɛ kɛlɛ u bɛ diya du fila bɛ kɛlɛ u bɛ diya politique mɔgɔw dama bɛ kɛlɛ u bɛ diya nka mɔgɔ n'a ka armée tɛ kɛlɛ mɔgɔ tɛ ba ka armée la parce que armée ye dusukun de ye mɔgɔ tɛ ba ka drapeau la vert jaune rouge an tɛ se ka ba aw la Madame Wadije an ka kɛ an ka armée fɛ o bɛ n pousser ka question de poser kunna sabula an y'a ye bi télé la précisément Africa la kuma caman fɔra bon réseaux sociaux yɛrɛ sanfɛ kuma caman bɛ ka fɔ dɔw ko an ka sɔrɔsiw ye fugaru de ye ko ni ko para dɔrɔn k'u bɛ boli k'u tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ dɔw yɛrɛ ko ko kɔngɔtɔw de don ko mɔniminaw de don o bɛɛ fɔra bi koyi o bɛ an ka moral saper de ye o bɛ malo la décourager de ne hakili la ou bien o kuma ninnu man ka mɔgɔ décourager Amadou o kuma bɛ mɔgɔ décourager hali e yɛrɛ min bɛ k'a fɔ a fɔtɔla yɛrɛ question posée tɔla e yɛrɛ fɛ on dirait kuma in digila e la kuma tɛ e bɛ k'a poser ne yɛrɛ min kunna ne bɛ yɔrɔ min bi ne futinɛnen don hali ni t'a dɔn bɛ mun kɛ Africa lajɛ la bi su in na maaw fɛ an y'a mɛn k'a fɔ o émission na kumaw bɔra kɔnɔ mun bɛ a fɔ ko an ka sɔrɔsiw tɛ sɔn kɛlɛ ma an b'a f'u ye k'u ka sabali ni t'o waati ye kuma min binkɛn bɛ ka finitigiw kan o kuma kan ka kɛ man ka kɛ e ɲagari don ye k'e b'i sigi télé min yɛrɛ bɛɛ Afrique bɛɛ bɛ télé min lajɛ k'e bɛ n'i sigi ka lagosili ta k'a ɲɛsin ka sɔrɔsi ma i m'a ta ka ɲɛsin ka sɔrɔsi ma i y'a ta k'a ɲɛsin i yɛrɛ de ma parce que ni sɔrɔsiw ye e dɔ de ye
ni sɔrɔsiw bi yan e de ka lakana kama ni sɔrɔsiw ye e ka drapeau de ye e bɛ se ka fɛn bɛɛ de kɛ hali ni marifa t'i bolo fɛn t'i bolo ka d'u ma ale yɛrɛ maa min yɛrɛ y'a fɔ su in na u ka profession yɛrɛ ye mun ye o ye journalisme ye ale kan ka kuma de ta bi su in na fo ka taa bila don de la ko slogan de kan ka sɔrɔ a da a kun bɛ mun de fɔ mun b'a to sɔrɔsi minnu yɛrɛ bɛ degun na bi minnu joginnen don olu ka teliya ka b'u ka bana ka girin ka marifa ta ka taa lakanani na mais ale ma se k'o kɛ an mo f'ale bɛ kuma de sɔrɔ mun b'an ka sɔrɔsiw galabu kara anw ti don o la an b'an ka armée fɛ an b'an ka faamaw fɛ an b'an ka garde nationale fɛ an b'an ka polisiw fɛ an b'an ka douane fɛ Amadou an b'a hali an ka eaux et forêts fɛ anw ti se ka bɔ o la parce que u y'anw dɔ de ye an b'an faso de fɛ un peuple un but une foi faso bintɔ la o man ka kɛ fasoden ɲagari don ye faso bintɔ la o man ka kɛ fasoden ka dabɔ kuma fɔ ye faso bintɔ la o kan ka kɛ fasoden ka wuli ka jɔ de ye k'a ka armée jukɔrɔma tintin mun y'a ka drapeau ye o de tun bɛ fɛ ka dɔw question kan. Madame Wadidje Fune Kulubali i ka kuma laban na i bɛ se ka mun fɔ an ye. N bɛ se ka kuma laban min fɔ n bɛ kuma laban fɔlɔ min fɔ o bɛ ɲɛsin an ka lakanatigiba fɔlɔ ma n'o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita kuma fɔlɔ bɛ sin ale de ma ne fa parce que i bɛ n fa bɔ ne mɔkɛ parce que i bɛ n mɔkɛ bɔ an ka jamanakuntigi an lamɛn fasodenw lamɛn a bɛ gɛlɛya de a bɛ gɛlɛya président ma mais ni peuple wulila i ye a b'i bɔ n'i senkɔrɔla sirilen don a b'i senkɔrɔla foni i ka peuple dɔrɔn de bɛ se k'i senkɔrɔla foni binkɛn bɛ Mali kan binkɛn bɛ Mali kan Amadou faransikɛn bɛ ka bin an kan binkɛn bɛ Mali kan an mo bi su in na a dusukasi mun bɛ ne na ne t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na maliyɛn bɛ ɲinɛ a ka kɛlɛ kun kɔ maliyɛn kan ka bɔ a ka sɔrɔsiw ye maliyɛn tɛ bɔ maliyɛn ɲɛ b'a la ko accord signé la u kɛlen k'u boro an kan an ka sɔrɔsiw tɛ ka se ka ɲinakiri maliyɛn tɛ ka bɔ ka kuma président kan ka dɔn k'a fɔ a k'a ka peuple libéré u ka kuma a ka kɛnɛ to an bolo an ka dɛmɛ baara la peuple de bɛ se ka jamanakuntigi dɛmɛ n'a degun bɛ a kan n b'a dɔn degun b'a kan dɛ hali n'a tɛ se k'a fɔ a degun b'a kan a k'a to a ka jamana kɔnɔdenw k'a dɛmɛ o kuma de sera sisan yanni a ka fɔ ko ni tun y'a dɔn o ye welewelekan fɔlɔ ye welewelekan filanan ye mun ye o ye jeunesse ye Mali jeunes kan ka dɔn k'a fɔ maa si tɛna bɔ kɔfɛ ka na Mali jɔ mais n bɛ tila ka segin kuma kan n'an y'an sigi fugariya la mɔgɔw bɛ bɔ kɛnɛma ka na an ka Mali mara enseignement côté b'a la n'an y'an sigi enseignants bɛna ta benɛw na i n'a fɔ au fait boyer de la k'a kɛ san tɛmɛnenw na a ka école jasila fa ye k'a ka maîtres bɛɛ to yen ka appel bila extérieur ma béninois ni siya wɛrɛw de taara ka taga a ka école denw kalan a y'a ka maîtres bɛɛ to yen ni Mali jeunesse ma wuli k'a jɔ Mali laban an tɛmɛna mun kan an ye appel bila ko armée wɛrɛ ka na an dɛmɛ yali o kɔni extrême ye ni jeunes ma wuli k'u jɔ jamana wɛrɛ denw bɛ na an ta baara la yan k'an sara kalo sara la o ye n ka kuma laban filanan ye a sabanan ye jumɛn ye Amadou ne ka welelikan bɛ musow de ma tafe fanga ka girin kojugu fanga bɛ tafe la barika bɛ tafe la il est temps que musow ka wuli trop c'est trop ni cɛ kelen binna Mali la muso saba de bɛ kasi a furumuso bɛ kasi a woloba bɛ kasi a balimamuso bɛ kasi muso dɔ kɛra ten aw bɛna waati jumɛn de makɔnɔ k'aw bɛ bɔ ten o welele ka dan de tun bɛ ne ma k'a ɲɛsin maliyɛnw ma an ka kan ka faso fɛ an ka kan ka armée fɛ an ka kan ka faamaw fɛ an ka kan ka drapeau fɛ Mali ka k'a yɛrɛ ta ye maliyɛn ka kɛ maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ ye ten. Ok, merci beaucoup Madame
Wadidje Fune Kulubali. Merci Amadou. Iniche. Merci. Merci.